Ang usa ka luwas ug malinaong komunidad nagsugod sa kahibalo sa balaod ug responsableng pagpanalipod sa katungod sa matag usa. Nagpahibalo unsay katungod sa kabataan para mahibalo sila nga pwede dai sila nga mga yung pakitabang. Kaya kung ako kahibalo nga katungod nako ni wala lang sa ako, abi nako og okay lang. Pero kung dagmagan day ko or baka sa butang lang hikapon ko sa private parts, nagtuo ko nga okay ra basta akong parenting or akong mga suod or mga kailang. Pero kung nakahibalo ko through the advocacy sa mga bisipisi, dili na ko ignorante sa ako mga katangon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, padayon nga gipamatud-an sa provincial government nga ang serbisyo dili lamang kutob sa infrastruktura ug panginabuhian kundi usab sa paghatag og hustisya ug proteksyon sa labing nanginahanglan niini. Among gi-expect nga ang ato ang mga BCPC is mas ma-refresh pa ang ilahang kahibalo. Although gamay ra man gyud nga munisipyo ang Damulog, pero pinaagi sa ingani nga mga activity mas madungagan pagid ilang kahibalo. Pinaagi sa Governor's Legal Aid Program ug GLAP ubos sa pagpangulo ni Governor Rogelio Nil Roque, gipakusgan ang kapasidad sa mga barangay ug lokal nga lider aron mahimong mas andam sa pag-atubang sa mga kaso sa pagpangdagmal batok sa kababayen-an ug kabataan. Mahibalaan mo ko nun sa kanay legal aid nga program karon nga adlaw alang sa mga women and children. Akong expect ani nga madungagan among kahibalo para sa among katawhan sa kiraon sa among orientation karon sa Bausi. Sa tuig 2025, malampusong nahuman sa Governor's Legal Aid Program ang serye sa legal orientation ug capability building activities nga nagtumong sa pagpalig-on sa local response system ug barangay municipal referral mechanism alang sa women and children protection. Nakita na mo nga, though oriented na sila, pero every now and then, kinahanglan na to ang refresher course. Ang daghan na sa mga balaod nun nga, gikinahanglan nila mahibalaan. Daghang balaod nun nga na bag-o. So, ako lang isite ang example sa anti-child marriage law. Sulod sa 34 ka adlaw na suroy sa programa ang 20 ka mga lungsod ug 2 ka syudad sa Bukidnon, pinaagi sa panagtambayayong sa Provincial Social Welfare and Development Office, PNP Women and Children Protection Desk, Department of the Interior and Local Government, Provincial Prosecutor's Office ug Department of Education. Miabot sa 1,392 ka mga partisipante ang natabangan sa programa nga gilangkuban sa mga punong barangays, barangay secretaries ug violence against women and children personnel. Pinaagi sa GLAP, mas nasayran sa atong mga barangay officials ang ilang papel o responsibilidad sa pag-atubang sa mga kaso sa VAUSI. Mas paspas na usab ang referral ug mas daghang biktima ang natabangan pinaagi sa koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya. Karong tuig 2026, padayon ang GLAP isip usa sa mga prioridad nga programa sa probinsya sa Bukidnon. Ang isa gid nato ka tumbok ani nga natay quick response team. Natay executive order sa province nga to create the quick response team, kauban nato ang mga PNP, ang ang atong pong health nga offices nga natay hotline para if ever na ay mga cases nga urgent, matawag tag urgent kay hotline man siya, so pwede na din nila i-refer sa atong hotline. So, gipalapdan ang sakop ni ini pinaagi sa pag-apil sa Barangay Council for the Protection of Children ug uban pang stakeholders nga direktang nagtabang sa mga biktima sa pang-abuso. So sa karon nga tuig sa atong Governor's Legal Aid Program or GLAP, ni go down mi sa barangay level kay para since sila man ang first responder sa kung unsa nga klase nga mga abuso, sila jud ang una nga moatubang sa atong mga biktima, sila ang una nga makahatag og tabang mao. Sa separate room, nadiri atong mga victim survivor kay gilahigid nato sila og binyo sa mga official sa BCPC para dili lain ba may confidentiality sa sekreto kay ilang ba. Naya ang psychosocial worker, ang psychologist. So, mas wapo din ang tagdagan sila, kay sayang ba?
Unya, ang ilang ka-istorya ang taga legal office na po na mga abogado. Ever na sila gusto na pasaka na kaso o gusto lang din sila mahibalo sila. Bye! Ang kahibalo sa balaod, mao ang unang lakang aron mapanalipdan ang katungod sa matag usa. Pinaagi sa GLAP, gipalig-on ang legal awareness sa komunidad ug ang kapasidad sa mga barangay sa paghatag sa hustong aksyon sa matag kaso. Mapili mo kung asa mo komportable nga mo duol sa inyong gusto niyo iduso nga mga pangangayuon nga panabang, either dito sa barangay, diri ba sa atong municipal social welfare or the city social welfare kung asa mo, or dito sa atong PNP. So sila na dahil ang mo assess, ang mo hat paningkamot sa inyo channel, o mo refer sa inyo kung asa mo angay dalhon. And even the provincial legal, o the PSWDO, dili malimot nga narata dias kapitol. Uban sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque, nagpadayon ang probinsya sa Bukidnon sa paghatag og serbisyo nga nagpanalipod sa dignidad, katungod ug kaugmaon sa matag Bukidnon.